ani be zana bera ni tomi ezi kele atidia yelmanwa ni saw ani zanora yani adia bibirti le ma pautar ati yikmepo na man ati yelmanu kuta atidia a yelmanu zudanwa a in parpena da mali a kusera nyana tol a région du centre est pour na e atenko dogoa a parunya na da mali atenko dogo tempo o in paro na pantar a Burkina Faso e namne a sokra po namne poni a chef de canton mne ti poni a bure lang ni zubere a parunya na malia a in a denu sobanya a parunya bure na mali ati Burkina Faso tempo ka a parunya utunina a Burkina Faso sokra po a namne ti poni a chef de canton mne lang mina toni na son a Burkina Faso poka ati njoutar ni ati langvuro a ziliabiele ton i chan abe lang bena bole angmama HLCD Burkina a paro bena malia in bibia yi paro a bibia yi paro poria betona mi jirka ni sori na be ati tempo kure ande be mumune na abemina ton i ti son a yelinya watonye malo a bibia yi paro poria be zawni kokor erso a Burkina Faso ni bureza abe ero denua be wula ke be pore na a Burkina Faso birza bena saw nye a yelferi anya yangme ebe chan jowtar bagbe na zebi a ni kurbe benya a yisoba be chana le pore a beli demeza nibe na kpi a zeb anya poa a in a sojari a nizawlew abe pore abe yideme abe wahala yani a ta soba be zewna kokor wulke sizana be murena a Burkina Faso e birza bena saw tuon kan ar zeb a zeb anya emi kan bazwaza kan leson ati lanvuritar a i a kan a belora bela wulke be murena ati teun nana i arok mar Christian Kabura bon en be nyena banke a yelferi anya yawmena o kan en pon toni kieri a ziliabiele polepo ale puri be kana mile wulke be murena a lang anya na i a OSR ni a syndicaria kan mile mure a politique partiri nati be a opposition poa a belora be wulake be nyena banke a politique partiri bele be kana mi mor toni abibi vieriza bunzana na ton son ati Burkina Faso tempoka a bomnya bena bole a demokrasia o tonkpe nyige yaga a la zapuri be wulake be kana pure zele anangun san o ton son ati Burkina Faso birza na be azer anya poa ton kube afan abe ton tiwa ton ni kurbe benya emi kanle ton kan lanvure ni tarbunza na ton son a yambaro wawa ati tempoa abibia yi paro puria be kena ti puri atenko dogo na kwen au yumpa la yani emi le kan le er sortar jirka alle o mena na ton son a paro anya bena mali ir agbechenia o mena ton i ati benjige au mapona pomia ale polisina chana cheni ati yelmono a belora tinala awa dugu tempo wakin ati deputeri yikpe bena bole assemblée nationale adar a deputeri yikpen po adar a yompala chunya bibie lizeri bendar timele atiuni me pura adian apelu chupo atiteuna na i arok mar Christian Kabura otizeoni kokor wulke a yel feranya na be atiteun po be utiboke ala iboma a pobli ni apole na be a zir ala za a yel fera a ni kurbe na be be me ton son a sojari tuton zebi a yele anya ale ona adar as yompala chubie lizeri ben a deputeri da patar na ka ir amiranya benada zia bea betan deputeri nibe kuba dole lizeri andar benawar na vote ba beza nibe kuba dole lizeri andar za wula ke be sauna benana ka ir apobili abeton son zebi ayelnya a belora a ministre na kare a sojari yelezi emiti bea bea wula ke sizana unanye a deputeri nibe kuba dole lizeri andar na be i parti ben nibe wati sawo yeke onyana bonke a tembir bentar puri ala ya ton wurpona benjon tar ala opori ben barka yaga abe yan nyapo a ulibine sani a deputeri wa ka ir amira be sori sorbie na tame sorbie liza yini pie anyato soba abe so
poru yagazia awati kenati i alebena na i ti ka ir a pobili benya a zanu zie be minale manula a ministre na wula ke bena pawni a zanu me ko seria yi zanu alena a deputeri yagazie siri wulke sana benya na bonke a bie pieni andar zanu a ko sewe a ministre manu po wula ke abe ime a bie pieni andar benana po a zanu nana keni a mafale to me po na bena dabe bere a bie pieni andar zanu ale puria a pobili benya na chana tour a sojari chan zane a tomi a kir a mira po bena lewa be wula ke a mira o wula ke beli dembena na ton ira be so ke be i a Burkina Faso bir a beza mi so ke be terta me yomi pieni ani kira je bena na waka ir andibe bena mi akana ir mendibe pie a tenli bi a secteur po a le pouria be wula ke akuseria yi pour zanu pouria a bena na wazani ama fale to me bena wa ko be ni tonton bome me ama fale ni tonton bome amina be wula ke a pobili be bena na waka ir be mi i andibe pie a tenle bi a secteur po be ko wa ko be peme a be mi su a fonye banque andibe be na abeka ir be na son asojari atome po be mi la wulke a pobili be se ko be banque atome anya bena na wa debe ebe ton son zebi a san yir yo enwa abe ime ku na mi akuna abe me ko be yare be so ke be chami ton sone mimi cha toni a ali to mene benati deni toni bena ka irbe bena na ka irbe ana in yum bil enwa a yum bil wa baria a lesauna bena ton soni be libie abe mi ton ken abeli dem nati terabe to me bena ton ken leti en abe ton bo me po abe to me a ton ken nida a leza puri be wula ke sizana benyena ke a banque a bibie a yizano me po bena kana lezani ni apobili yele yaga na kire ani nibe yele seori se gbegbe kenya le poni a lebe mina na ton ban ateun miri mi ton tura bon yon bena beni aso jaria bele mi a imaba dawru bebe mina ton do abezu ale police tina chana cheni ati yelmano abelora tina chana ara deputeri kwepo ala in ati Burkina Faso yer bere bena bole a opérateur économique mina belena mi daken a yumpala ya bibie lizeri bendar nati pori a Alassane Bala Sakande au yumpala chuyani a yer bere benya na ken nati pori wa be chana tuni a yumpala chuporu mi chale yerso a deputeri nikpen wulu a alitomene na ton a dian yun po chamile wulu abe yelferi abe manopo be wula ke a dian yun po a tonne pale benaton yu a Burkina Faso te poka atan tono pale tu pieni ata dole kubani dole anya to so bele mi la jirka ditaria a tonne pale bena zir benati ton yu abeti zuo tono pale zir tu pieni ayi dole ko ba nuni dole anya to so ale ona abe wulke abe yelferi yawmen yaga a le on be boke be zeli a deputeri nikpen o me ton jirka sonbe abe to me pole po bon yon be Mahamadi Sawadogo na de erwa wulake bele a jirka aten yorupo be nyena bonke a deputeri mi kana ir miri na sonne atembir abe to me pole po bon yon san wa tempo ni tembia abe to me gbekeni abe soke ami ibeni be nyena bonke a Burkina Faso tionka tempo ka a san ni atembia rube kabe aleza a in yelfera mina ferebe abe tome po abe tor kier me alle bena boba abe aéroport be wula ke a dian yumpo a yeye bere mina sun a libye to pe a gouvernement ke supo bela de me gielo a libye tana me milliard tour do le ko ba nu anya to soba ale enwa abe kan zele ana ngin san o to sun a yambaro o to wa a Burkina Faso tempo bon en be nyena bonke a libye benaton a to pe anya aleza a in a yambaro na be kabe a yambaro ti bebe belezia abe to minati nati zoni ale ala pour tinachana cheni ati yelmano abelora tinachana ar a assemblée nationale a assemblée nationale pour a in adar a yumpala chunya bie lizeri ayidara abemi da chanle ka irmira amira benada ka ira be bolew nani ani pla kokor
kota genre e amiranya wula ke a pobe mina mi a po a politique e vote report be boke anade tin ayona a nibe kubaza zu a pobe mimi tonta me nibe lizeri pia e le male be wula ke abe ime be mi wa on a pobe abe ta anibe lizeri pie a sebe zuwe be so ke be mi on abe ye gal ala ime debi yoru denu bebe a yi soba o se ko e po e ata so I adeb e abe on a ye gale ale e abelora be wula ke a tumanya bena daka ira mira abe I tun pala bon on a yanya ti bebe kori abeti era ero e adara abewa da tun pa ka ir amiranya e a pobe minati si a député yi kwen po a ulibir mina jir ale atomina na tun wa midena ero e abelora abe yo e Martin Yabre na da era wula ke be ka I kana ira mira e benyena eke nuobe irebe bon on belezia benyena amiranya obe I mira mina letter doro a wula ke a uliso a politique parti ne be awati tu amira doro be kabe nanato doro we a belora a ministre na kare at maponi yelezie meti be abia wula ke doro be kabe eke belezia a ina me doro be bon on a gouvernement mission a politique parti ni libye abemi to male abe campagne e alessanwa ola de me jielwa mais libye nanata mais million kuba zu anya e ko ba nuzua a politique parti bele nana watu amiranya siri on apobe ye a gal ni a debe abeton jautara a gouvernement mi giraka a libye ona mi asoni be mais a million ko ba nuzua ona dena a zir kuba zua zir lizer les ponts a politique parti alena tout a mira e alessanwa bela de mais a million ko ba nu azir lizera a 1 million ko ba abena de ponts ko abeli demine alena mi I a me adorwa e abelora a député ni pe minatizia o wula ke sizana o nyana bonke sizana a beboke a yele wa I seutar eke o wula ke a miranya o in mirana na watu cha chen ni dara bon yon o tieke kan yume a ngmen poa o le enzia o boke a pobe ni a debe bela ye ken ni be kuba a sebe zua pobe mi I ni be liza yi ni pie e a debe mi I ni be liza yi ni pie ala police na chana cheni ati yelmano e abelora tina chana wati pe chanchieri a voteri yele e polepo e atonornya na be a Burkina Faso te umpoka kare a voteri yele zie abe bole anwama e senia anikpe da bole a yelman be mi benazin sota e menena bonga e yumpala nyana tia pona a Burkina Faso te umpoka a vote seoke awa mali abe ka ir a teuna ni a deputeri e ale polepo a tometina a Tanzania me abija ni a tengbare a Burkina Faso ni bure na bebe vura eke a député a seni ni pen eropa wula ke a tome benati e seb a nibe ye a me a Tanzania a usur saune ya bon yon a ero benati tia ole en tinyena bonke a nibe ye sebo a Tanzania anati inton pen ko autonor aya le enna abeti ka irnibe nata menibe ko ba ni nanato ken aten anya ti ser anibe ye a vote receive sirizua eke bena wa ken titin atome kusie bil poria beti ti eke bena wa ton pona anibe na wa seba be ye beti ta million beni ponzenta bi million ayi anya to soba e akusie bil poria abelidem na seb abe ye a Tanzania abela mantara bebe zuo nibe tupieni andar dole nibe kubani dole anya to sobe e abelora a seni ni kwen wulke usur sauni yaga bon anibe benatika ira be wa nyena a ifero abese o ke be ber anibe be ngbare atomi ser eke a tomi minana lewati a Burkina Faso tiompo abeli demna vure a tiompo ka abemina na waseba be ye a vote receive sirizua anawatina asesepku bibie atadar eke o mana wulke benawa bura atome me atenzi me benawa bura vara aten me zirata e azir ata be eni za benana mi aken ti seb anibe ye benami ati mali me kuseri ayi anyato soba eke atome ni abaro a Burkina Faso ti ompoka beteke abel dem na soke be seb abe ye a vote na wara polepo be soke beta nibe million pied ni dole anyato so ale police chana cheni ati yelimano e abelor mia a in parona zamale e a parona zamale atunina a ministère nya na kare anako bi champli zanu yelezie abe bole amama e mena
a mena nikpe na ya ministre Stanislas Warwa oza mantar a wagadugu tionpoka a na ko san libere ti poni a bel demza na songni azano polepo ebe a région du Sahel a région du Nord ni a centre nord vupwa menna bon a alivoru ne pona a ni kurbe siri bebe yaga a yele na ti a voru alene po a dia bibira anako yiri na pawa a zoni nako yiri kubani dole anako bibir mina pan yele bele kier anako yira bemitan nako bir tura min anya toso bele mila jirka a yele na tin wati to adia anako sabe mina kpi a yele anya po be zoni nako sabe ndibe pie ale ona a ministre nye ayam mi jirka alebe mina na ton i titon a zanu ton chankin a voru anya po ona na ko ton de anor a wiwa alena obole andebe benyaza ebe ton touritar launzin mi jirka a be mitir abeyan alebe mina na ton laun suntar a zanu le ton anako yiri le ton yu a pame a voru anya po mendina nye adosule po na ko sanikme na yi gorom goroma wula ke me abe vu mapona po alebe ya gorom tion po tiora atenli po benyena bonke anako yiri za pauna anako yiri na pawa a tunina anni kurbe anni kurbe na kure andebe a in nibe na ime zona bon a beleti po me zano a kena be kunwa irtone atome anya ale ona onye bonke belebe asiri nye ya na ton son zebi ayelnya akani yome angin po azono na wa in penfa a Burkina Faso tempo ale sanwa anjofuru mina lawa kweme yaga abe bibia abe kwaro bena mala asoka i bibia yipo ayan ale ne bena na wa wonta ton de on sebe po bena wa ona a sebe po ku a conseil des ministres abe mizi dielika alebena na ton i ton anako yiri le ton yu azir alena a ministre Europa wula ke sizana onyana bonke anakpeme ni yaga eke asoke be me mo mimbir bunzana na ton son a bibir mi ton po azano po banfo bunzana embe a Burkina Faso teun a bio bibira akana tina po atidia yelemano pame animbe yaza na berani tome ezimberu wonti watu atemia ni teripuru eke ni zinvla Balma Burkina Faso television kan ba ka seka tarika anga jamana choko ka seka flemi faso tagamana choko ka banga kibera sof o wakati fleni asira aka jabara so me RTB kabni aka fabara wakati bi anga jumado mimbena anga janvier kalo klimu anina masamba wa fla ani mo konna na kuna fulu kumba ba fleni abado ka anga la sikso ba ndo kun konna sara bulo tara ka seka fleni nyata ka seka di choko ne kanya seka fleni musoka ni rotab seka kai choko de anga kala fulu konna na kanya seka taw ka sigida konna na ay wa minye la sigi kala fulu ye ane kobda la kalafulu o kase ka tasigiro nyana masoro mini keme konna akase ka fleni musobe se ka sigiro bisa basoro abuna kuna fulu soro kanya se ka toka abado ko basalgo chene kera wa kase ka fle ka mogoto o kanu so sufia dog konna aywa manimpor torlo o tarake sababe ma bisa ba anisigi unimborola o soro sutarale kera abuna kuna fulu soro ka toka miye kata jila donc kuna baraka da musigino ka toka pajir olu tarabo lumbila ka kobulula ka se ka kuna fuldi mo mo barara ka roera ba kera sobe ka se ka gasi charmanji e woni kobulul ma abana tunu yani la san na ta konnana kuna fuli duro ma ka se ka nyesi ka ta aywa barajin ani jila la makutu ko kuna balo Burkina Faso terzon kan bo angula am tabo angala sikso bara bala sakande ba la sakande abada ko saria bulotara kabni e wa angala sikdo saria bulota kanya sikata ko ayrala ka foko niya sigiro kemeta bisaba o ka se ka flu ka se ka baraksun ka se ka nyatra ka di musoma ane choma meme ke sobe ka se ka to ka se ka tarike anga kala flu ka politique stra fon felala to dore jango ka se ka fle dake on ka se ka suro bara nyatra ko anga jamana ko nana ayala ka foko muso laboli no ko fe ka nyese ka to ka okaka abo ka se ka ferta ka nyese ka ta min ka se ka dawdo mi parti jokulu e ba no mu ma se ko o sare bulu no batu abna ka sabu ya sare abna bulu politique jokulu no ka mutna o sare bulu no bulu o sare bulu ba yela ka foko a jago ya no ka se ka fle akakan
no o ka se ka fili o ka se ka cogo dɔ ayiwa mun mana kɛ sababu ye ka se ka nin batu n'u sariya bolo n'u bila se kan o bɛna cogo dɔ la ka se ka fili o bɛ se ka o ladon cogo min na ka se ka bilasirali dɔ la ka ɲɛsin ka t'o kan o yɛrɛ k'a fɔ ko nin sariya bolo ni an ka lasigi sobara o y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ mun taara ayiwa ka se ɲɛsin ka taa o ka se ka fili ayiwa n'a sɔrɔla ayiwa ni mun ma se ka sariya bolo in ta ayiwa min ye o ka sɔrɔ bolo fan fɛ o bɛna sariya bolo ayiwa 100 kɔnɔna na o bɛna dɔrɔmɛ ayiwa o bɛna dɔrɔmɛ 4 tigɛ kɔnɔna na jango ka se ka fili ka se ka parti politique mun ayiwa ye sariya bolo tama ka se ko olu bilasira nin tɛ dɔwɛrɛ an ka lasigi sobara a kɛra kunnawoloba ye musow fana ma sɔn ka ɲɛsin ka to yɔrɔ fan fɛ o y'a yira k'a fɔ ko sariya bolo min taara ka taa olu fan fɛ a m'olu ɲɛfɔ sabu ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko o ye kunnawolo bɔ a ma den ɲɛnaman wolo kunnawolo ɲɛnaman bɔra sabu a nafa a tɛna se musow ma comme o b'u laɲinina cogo min na yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka nisɔn man di nka n'a sɔrɔla ayiwa lon nataw la o bɛ se ka yɛlɛmani dɔ jango ka se ka filɛri kɛ nin sariya bolo labila ko kan n'o tɛ ayiwa olu lanibara a ka se ka na ni a ka teli ka na ni degi caman ni degi mun ayiwa a bɛna fɛn caman degi caman don baara ɲɛtaga ko la an fɛ faso kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka se sariya bolo 12 olu labatula ka ɲɛsin ka taa min taa nɔnɔ ka taa ayiwa muso ka ladɔnko ani ka ɲɛsin ka taa dakɛya ko fanfɛla la ka ɲɛsin ka taa kalafili min nana an ka jamana kɔnɔna na ani o ka se ka fili o kɛra sababu ye ka se ka kunnawolo don ka ɲɛsin ka taa an ka hakilifalen min kɛra san 2019 kɔnɔna na Alpha Bari o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ba kɛla ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka lakanda ko fanfɛla la o ye lakanda sigi ka ɲɛsin ka taa Bruxelles ka ɲɔgɔn yele ko bɔ ɲami ka to kɛra sababu ye ka se ka ɲami ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ Wagadugu ta olu kɛra sababu ye ka se ka hakilifalaw ka se k'o labɛn ɲɔgɔn kan min ye G5 Sahel ani FDS an ka bolotigiw ani Sahel maradenw o ka se ka hakilifali kɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa degun bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani Sahel mara la a b'a dɔn ko adamadenya sabatilen tɛ tuguni o kɛra sababu ye jo siraw o bɔsi la ayiwa o kɛlen bɛ ka se ka don degun mun na ayiwa an b'o dɔn o ye nin tɔɔrɔla degun ye nin kɛlɛ o tɛ dɛrɛ o kɛlen bɛ ka se ka filɛ politigiw ani gendarme mun sigilen don ka se ka lakana sigi a kɛra sababu ye ayiwa maa caman bɔra u ka baarakɛdaw la ka sababuya kɛ nin tɔɔrɔlaw ka ayiwa tiɲɛniko b'o fanfɛla ye ani ko ti yɔrɔtigiw ma fana dugudenw ma o caman de bolila ayiwa ka taa yɔrɔtigiw la o kɛra sababu ye o ka kan jamana nu o ka se ka bolo fara ɲɔgɔn kan o ka ye olu kɛra sababu ye o ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka se ka baara kɛ ka se ka hakili di ɲɔgɔn ma ka se ka cogo don o yɔrɔ denw na ka yira k'a fɔ ko mun bɔra o yɔrɔ la o ka baara kɛ jango ka se ka fili o ka segin ka taa o bɔyɔrɔ la min ye G5 Sahel ka ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko canu ni ɲɔgɔn ye ni olu y'a dabɔ jango ka se ka fili bɛɛ ka se k'a ka sigiyɔrɔ sɔrɔ adamadenya ani kɛyɛrɛma jɔkulu mun bɛɛ ye tare kɛ ni ɲɔgɔn na o bɛɛ y'o ka miiriya di ka ɲɛsin ka tɔ kan jango o bɛ se ka cogo don bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na ka se ka gouvernement bilasira o ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka se ka an ka jamanadenw k'o bɔ ni dege no kɔnɔna na Stanislas Waro a b'a dɔn ko an ka jamana o latan no kabini san 3 de ni an ka kalan bɛ dege sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa sabu ka kɛ mun ye ayiwa o ye nin tɔɔrɔlaw ka kɛwalew sigilen don min ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana tileja mara fanfɛla la ka se ka fili o kɛra sababu ye kalanso caman datugu la o kɛra sababu ye ka se ka na ni degun caman o kɛra sababu ye karamɔgɔ caman faga kalanden karamɔgɔ caman fagara ni minɛn'o la ka sababuya ko o kɛra bɛ ka se ka mɔgɔ kamanako kan ani gouvernement yɛrɛ kamanako kan o de kɛra sababu ye ministre min taa n'o ka taa kalanso mission ka dakɛɲɛko kunna olu ka ɲɛmɔgɔ babaw mun sigilen ka taa baarasen bolo farafara mun sigilen ka taa kalan ɲɛtaga ko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn ye ka se ka fili o bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn sa ka degun mun bɛ yen ka se ka an ka kalan lasegin kɔfɛ an ka se ka fɛɛrɛw ta ka se ka kalan ni ka se k'u bila sen ɲɛnaman kan y'a yira k'a fɔ ko canu o ye ɲɔgɔn ye min kɛ ni nafamanba lo sabu o tun kan ka ni ɲɔgɔn kɛ nin kɛ o y'a maa kɛ o damani o ye golotigiw fana wele ka bila o kan ani fɛn fɛn ko bɛ da ɲɛmɔgɔ fana o welela ka na ni ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna na o bɛɛ nana ka se ka fili fɛn fɛn bɛ baara kɛ ka ɲɛsin ka ani kɛyɛrɛma jɔkulu fɛn fɛn bɛ baara kɛ ka se ka taa ayiwa kalan ɲɛtaga ko ani an ka kobidaw n'an ka sigidaw ɲɛtaga ko kɔnɔ o bɛɛ tun bɛ ni ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye o min ɲɛɲina jango ayiwa hɛrɛ ka se ka sigi mara n'o kelen kelen bɛɛ kɔnɔna na jango mɔgɔw ka se ka baara kɛ hakilifali kɔnɔna na sababu ɲuman kɔnɔna na fɛɛrɛw ka se ka ta min bɛna kɛ minisiri y'a yira k'a fɔ ko baara bɛ kɛra ayiwa olu yɛrɛ y'a lɔn ko dege caman b'an ka kalanso caman na a ka te kalan ni dege caman ka ɲɛsin ka taa nka min ka kan fɔlɔ a ka kan min ye nin tɔɔrɔla an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka se k'o kɛlɛ tile 2 ni kunna ɲɔgɔn ye ayiwa o kunnawoloba bɔra la sabu o ye kunnawolo min tiɲɛ bɔra a kɔnɔna na o bɛna taa a labila ka di minisiri ka ɲɔgɔn ye ma min ye conseil des ministres o ka se ka a sariya bolo o ka se ka fili olu ye mun ta o ka se ka labato ka se ka to u b'a bila sen kan tellement na min bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka sigidaw mun sigi an ka kalanso mun sigi n'o sigidaw la o bɛ dege kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa ayiwa min ye nin tɔɔrɔlaw ka kɛwale bolo fan fɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka yiriwali don an ka kalansen bolo kɔnɔna na
Amitabo Barsalgo Kumuntia for Chum Anga Kumabakon and a Chenikera, Ewa Akara Jusukase for Sodombe la Gelemfe, Onoro Mo Biswa and Isigi, Ululu, Ewa Fatula, Ewa Kanyasinkata, Majuka Kebolu for Oto Sufe Jolela, Otara, Euro Governor Yarakafoko Chano, Michel Segda, Erakafoka Jusukasila, Sabu Atara Bambato Kasumo for an Gumerma Kachimo Bora Waduka Faraka, Kaseka Flu, Ewa Kumulu, Ewa for Sodom Betalo, Oro Maradon Dorontate, Ewa Amakan Kaseka, Walimando, Nina Trabola, me Subro, I was Sumo Bambato Kasumore, me Nagrago, Ane Dalamu, Kamoy, Ewa Obe, Ewa Obirom, Jusukasila, Fasubel, Jusukasila, and Dunia Fontaine Be Obeboko, Jango Kaseka Flu, Kelbalu Munkerana, Ewa Amanya Kusaba, Amanya Adamadama. Gouvernement ya ka foko na wele kambo ka di wa faso dombe la gelem ane jamana tugumo mumbe kera sababu ka soko deme o kera sababu o ka seka wele kambo ra albele faso don yero an dama on nyonche an kan kele na man kan kele wa ka seka fle no urubina ka amsa se mo no kro na man kan kele ndo bamo bo ka somo ya ka foko chano ala ka kolo na kulun kera amba ka chugode wa am ko be ka gouvernement minken a jero lu kusebe o be minina o lu minina o ka se kata o ka bodawla o degelo bo kan wakati na o yoro mene mafo ko malado kanya o lado na kanya menu gouvernement mseka chogudo kaseka to ewo kaseka se ko ka boyoro la abna joye no befle o shito ka boyoro la ka sababu yake ewa mintoro ka dono o ka mara konna kaseka ke chene ewa mabisaba oni sigi oni ntoro la bisaba anefra o fagara ewa na grango ewa woro o lu fagara ewa dalamu oninti ani darsalgo ani barsalgo kilomètre temps ani durulu ala ka kina takabora ala ko o la rosma CEDEAO ewaka barasen jokulu dobe ko vision 2020 mo kabo CEDEAO fa otodore o ya barasen bla kabni samba wafla ani bolonfla otodore kasaka flo seka nyataka jumalo di kanyasen kata adamadiyan sabatilima bama wa CEDEAO jamana kona adamadiyon ani kwenwalu o kaseka bolu o kaseka donyo na adamadiyan kona sabatili ko kona jango de fo kana seka soro amankanka de baliado bo minye nyonye sigene bo dila soka nyonye otodore o bora wa CEDEAO jamana kona na kaseka aklifa kanyasin kata CEDEAO ka barasen kuramo ayobla kaseka flo kaseka kuna wuluche unana kaseko o kabni sangitan an ko tabene ko kaba ay wa sangitan an fla tabene ko kaba akakan kasi kaseka barasen fe baraj malo kera kanya dego malo soro mulu kera mulu maseka ke wa bojla so kanyo nyi daboro o ko son kaseka fle CEDEAO nana kaseko hakli fale no ke kaseka nyataka soro la ni nyataka soro la ni dego soro la wa obuna seka fle seka feroj mata kaseka ni dego no wuli wa nyataka malo seka doma kaseka ne saba jugu no ay wa kasoko o latra obuna kasowe kasaka nyataka di ay CEDEAO jokuluma ani barase mo mblara kanyasa katoka ni wele kan bora kati CEDEAO jamana mo forama ay wa fera mon tara kanya sen katoka janto ay wa adama don o CEDEAO jamana don ka aminan ku kan anoka la don ko fanfela la obuna kasowe kasaka sabatilike yara ka foko minye bo la sote bele ko kabando obuna ta nyogonye ke tenkodro obuna ke ay wa ni janve kalon klebisaba ani klebisaba ani kelen konana tenkodro kasaka fle ko nyuma amiria nyana mandi ani fere nyana mandi CEDEAO ma CEDEAO buna kasaka fera nyuma kasaka o ni kuna wule muna borla de obuna kuna wule kasaka labla 5 ans même na kasowe kasaka nyataka de CEDEAO ka barasomo MPP Tapoa abadoko ewa nyina oyi kalafili olu fana ko tuna to kofo koni somna nyana munuma ika sosori oleke oluka chide mumba Tapoa maralo oye nyogonye basi kadi oka jokuludoma okaseka hakli fale ko onyonche sante menuna obarason kara chugo de degojmo lo kera yo soro ani oboseka ferojmo takaseka mi barason mumblara MP kaseka nyataka di Tapoa marafon felala oyera kafoni nyogonye dabora kaseka fle minye PNDS ka barasen mumblara 5 ans akani rotaj makere wa Tapoa mara konnana o ka nyonye bla feme kan sabakan fere sabakan o ye katabla wa Tapoa kala kanda ko kan PNDS ka nyataka sorla chugo de nos bla chugo de nyoj malo bra para PNDS ka nyoj malo yira wa emi Tapoa mara konnana ani fere malo buna se ka takanya sen ka tanyinan kala filin konnana ka se ka laben chugo mena o ye kuna foli mun tara di kusaba kanya sen ka ta jatimina ko fanfe adama den ka jatimina ko fanfe kanya sen ka ta bar ko ni 40 tibolo itna se ka tarika ne kala filin na oye nyonye bake kanyasi kota ka haklifale ke katika kuna fuli di katauka ka wele kandi oro domo ka jija ka 40 dla ni 40 masrofu utuna sekatari utuna don umdoni ta komu fasudun utuna sekatari ke sabu anyina fasudun be ka se kuka ni rotado anga jamana ka fanga bobo sraka oye nusondia molo oye wakasa ka fle oye kuna fuli di kanyasi kata baraso mun kara PNDS ka o mata bara kuna ma che bansa utarani moto sege ka di mu etaboa ka mara sege numa o kelengele ba
ka se ka don cɛgu ani cɛkɛdaw kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Filariose lymphatique o tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa o ye ka ɲɛsin ka taa min ye senfunbana senfunbana a b'a dɔn k'o bɛ kɛ sababu ye ayiwa tumu caman de bɛ kɛ an farikolo kɔnɔna na nin y'a yira k'a fɔ o taara bɔ Théodin ka yira k'a fɔ o yɔrɔ mara fanfɛla la don o taara ka se ka taa hakili falen o ye manga ka o ni manga man jan kosɛbɛ o taara ka se ka taa hakili falen dɔw ma ka ɲɛsin ka ladilikan dɔw ma ka ɲɛsin ka taa sama senfunbana nin kan o yira k'a fɔ ko a laɲini na Burkina Faso kabini san damani ayiwa kabini san 2013 ani kɛlɛ daminɛ an fɛ Burkina Faso a tun yirala k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana kɔnɔna na ayiwa bana ni a tun na mais sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka bana an ka dɔgɔtɔrɔso ayiwa 9 la nin wagati na ko bana ni ayiwa a kɛnɛ bɛ ka se ka munumunu salo ko o yɔrɔ fanfɛla la ale bɛ o kɛnɛ bɛ ka se ka fɛɛrɛ ta jango ka se ka nin bana ni ka se k'o tunu ka bɔ ka ɲɛsin ka taa o kan an ka jamana ye layiru ta ani duniya fandara ka jɔkulu ka taari kɛ o kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko an fɛ Burkina Faso bidon na ma 10 ayiwa olu bɛ nin bana ni an fɛ Burkina Faso nka mun ni tun misɛnnin o fari kɔnɔna na don ka ɲɛsin ka taa o fanfɛla la o tani bɛ ka taa bɛn 18 ani 500 ma ka ɲɛsin ka taa o kan o kɛnɛ bɛ ka se ka fili olu ayiwa baara furakɛli sɔrɔ ka ɲɛsin ka to kan olu kɛra sababu ka se ka opere ayiwa ka ɲɛsin ka taa nin bana ni kɛlɛ ko fanfɛla la nin tɛ dɔwɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka yira k'a fɔ ko can ayiwa dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ ani ko can nin ye o bɛna kɛlɛ kɛ ayiwa kɛlɛ kɛ jan ayiwa ni kalo 3 min daminɛnen tɛ nin janvier kalo fo ka taa bila funtɛni kalo daminɛ tuma na ayiwa o bɛna kɛ sababu ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ o Burkina Faso mara 13 bɛrɛ ani yɔrɔ mun na yirala k'a fɔ ko bana yɛrɛ o bɛna kɛlɛ kɛ o yɔrɔ fanfɛla la jango ka se ka to nin bana ni sama senfunbana ni a ka tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa ale bele min ye Union Européenne a b'a dɔn o ye duniya fantanaba ka jɔ o ye faragbɛ jamana ka warabon bolo jɔkulu dɔ ye ani Fond Children ani baarakɛda min sɔn Terre des Hommes ani min ye IDUSIO ani ABBF olu ye kalan sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya ka taa adamadenya sabatiliko kunna ani ka se ka fili adamadenya josira bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o kɛra min ye Kaya mara fanfɛla la Waibiya mara ani Dori mara fanfɛla la olu nana ka se ka kalan sɔrɔ ka ɲɛsin ka to ka se ka faamuyali kɛ an balimakɛ basement min ye o yɛrɛ ka maire ale t'i tari kɛ ɲɔgɔn ye na an ka lamɛn an nana bi bilon na ka na Burkina Faso fan bɛɛ ka maires jɛkulu bibi na an nana ko ONG EDUCO olu ni an ka gouvernement direction générale de l'état civil du ministère de l'administration territoriale et de la cohésion sociale olu b'an dɛmɛ na an ka maires baara na ka wolo sɛbɛ furu sɛbɛ ni mɔgɔ banna o ka sɛbɛ o sɛbɛ ɲɔgɔnnu ladinɛ ka bila k'a di jamaw ma alors k'an ka mairew la o baara nin an tɛ se an mairew ni an tɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ mun na mɔgɔ caman t'an bolo k'o baara nin kɛ ani mansin coordinateur ka mɔgɔ sɛbɛ ani papiyew tuma dɔ la an bɛ wari min fɛ k'o baara kɛ a tɛ dafa an ka mairew la o la gouvernement n'a ka partenaire a ka dɛmɛbagaw u b'a wele ko EDUCO Union Européenne Children Fund Canada o bɛɛ de ka ɲɔgɔn don a la ka na an ka dugu dɛmɛ o la bi bi in na an ka mairew an kɔnɔ diyanen don o dɛmɛba nin na an bɛna se sisan k'o baara nin ta ka taa ɲɛfɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'o ka sɛbɛnw kɛ an nan'o fo an nana an ka président tɔgɔ la k'o fo ka gouvernement fo ka Union Européenne fo ka Children Fund Africa Canada k'o bɛɛ fo o kama am tananga cibare to ka kuna ci am tabo lumbila ko mutum fara cogo na kan yasin kata lumbila o ba do ko bulu babo ro mi jidi wa do ma wa do kan bo o jimi nga ken be ka saka ke de we sabo muso nan ko chamalo be nan ko bara do ko oro ko bulu na aken be ko bulu tunna kata mi fragi yo o buduna ay wa kan yasin kata ko bulu la o be ke sababe ka saka de chamando o le ka baraka da musino ko pajir o lu tara ka saka ta kalandi oro ko bulu baraka la no ma kayra ka foka janto ko akli janko ka janto no ma janto yan doni aywa mi lumbula ko bulu mi obina ke sobe aywa obina degusto ni wakanti na ma aywa wafla ani kemesba ani bisba ani kilo lu baraka ni yorona kanyan se katana ko barako fonfela la mi jiga mola ko mola ye olu keme ani bisba olu baraka kanyan se katofa
jini lablala olu le bolo korofo kata seni balma debeg bu sora kata ji dumuna kata cenceme ji dumuna kapta mi masili ko bolu ay afana bena degi la se kanya se ka doma mumbe baraka ka to yoro famfa ani lon kala olu nyon soro kasaka aklidi o yoro baraka de no mo ka janto o yerla wala ka pajira yara ka foko fenfe baraji en fe Burkina Faso do olu ka barasen labla kasaka flu kasaka baraka kasaka lado kanya pajiri nyamo ya yara ka foko tiana ayira ka foko mo baraka ne bakanji kuso mo ntakam abekesa ba se ka degi du fenfe ji konna abe duma o ka janto o la ani miya o ka kobulu fanfara a foro makan ka barake ay wa be kobulu bu dumuni kera kan yasin ka taka no ma janto ay wa lo na tawra o ka ka wolu fanfara o yerabna ka o yerema o juye anto la nyina o no la dini kanu la me abne ka sobe o bna se kan kobulu lakiti mbalma Burkina Faso kan bako amnanga television kan bako amnanga bika kuna fuli kuna chante na la lo ko ngere ramba soro tuni siguro klina aw kelengile be ani ci akala jella ala ka juma wala here en fait anugula